दर्शक बंधु आपण माने समस्ते जानिथिबे राज्य सरकारଙ୍କର सुभद्रा योजनाରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ନା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଲା ପରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରେ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହିଭଳି 64,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯାହାକି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା आवेदन करने पड़ो ना एवं से सुभद्रा योजनारू बाद पड़ला ऑटोमेटिक वार्धक्य भत्ता बा भत्ता टंका पाइबे। एने पूर्वर आपण माने जानिथिबे उपमुख्यमंत्री सूचना देथिले किंतु वर्तमान आपण मानक पई आउ गुटे बहुत बड़ इंपोर्टेंट अपडेट रही जोटा कि सुभद्रा योजना एवं वार्धक्य भत्ता जो मानकर 60 वर्ष ऑलरेडी हो साराणी जो महिला माने सुभद्रा योजनारू बाद पड़ती सेमानकु केबे वार्धक्य भत्ता मिलिबो एवं यही भली आपण मानक मनरे निहाती डाउट थिबो कारण प्रथम दुईटी किस्ती पर तृतीय किस्ती रे आपण मानकर सुभद्रा योजनारू ना कटि दिया जाइछि एवं एज जोटा कि आपण मानकर 60 वर्ष वर्तमान छुई साराणी तेणु सेमानकु कोन पई आमर वार्धक्य भत्तारे सामिल करा जाउ नै। ठीक यही भली राज्य रे पाखापाखि बहुत जन हिताधिकारी रहिचंती जो मानकर 60 वर्षरू अधिक होइतिले मध्य सुभद्रा योजनारू मध्य बाद पड़िचंती किंतु सेमानकु भत्ता योजना बा जो मधुबाबू पेंशन योजना रे सामिल करा जाउनी। एने गोटे बहुत बड़ इंपोर्टेंट अपडेट आसी जोटा कि आपण माने जानिबा निहाती दरकार। आसंतु आज भिडियो रे वार्धक्य भत्ता एवं सुभद्रा योजनार कौन कौन रही रियालिटी से विषय आलोचना करवा। तेणु वीडियो को जमार स्किप न करी प्रथम रु शेष पर्यंत देखिए। चैनल को प्रथम दर विजिट करते वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल सेट करदे। तो देखो सुभद्रा योजनार जिते तृतीय किस्तिर टंका मिलता बहुत जन हिताधिकारी जहाँकि तृतीय किस्तिर टंका पाई नथिले सेमानकर 60 वर्ष जहाँकि ऑलरेडी हो सारी एवं से समय उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा गोटे सूचना बा गणमाध्यम को गोटे सूचना देते जे जो मानकर 60 वर्ष हो जाइए सेमानकु वर्तमान अति सहजरे जहाँकि वार्धक्य भत्ता मिलिबो किंतु वर्तमान सुधा जदि आमे देखिबा से भली कोनोसी भी पदक्षेप राज्य सरकार तरफ निया जाय नै। तो वर्तमान जो अपडेट टी रही देखो आज गणमाध्यम जोटा कि पेपर गोटे अपडेट आसी जोटा कि आपण मैंने निहाती जदि देखि नथिबे तो आसंतु से विषय किसी इंपोर्टेंट जानिबा। आशंकार 60 पर 94,000 आशायी सुभद्रा ना वार्धक्य भत्ता अर्थात से माने वर्तमान कन्फ्यूजन अच्छी जे तांको सुभद्रा योजना मिलिबो ना वार्धक्य भत्ता मिलिबो। कारण देखंतु आशंकार थिबा राज्य रे 60 वर्ष पूर्ण होइतिबा 94,000 सुभद्रा आशायी सेमानकु सुभद्रा योजना रे आगकु लाभ मिलिबो ना सेमाने वार्धक्य भत्तारे सामिल हेबे एनै स्पष्ट जाकि आपण मानकर किछि आसी नै। तेणु बढ़ी आपण मानकर संदेह कारण 60 वर्ष पर सुभद्रा हिताधिकारी मानकु पूर्वर जाकि मार्गदर्शिका बा एसओपी अनुसार सुभद्रा योजना रे सामिल करा जिवो नै। ठीक सेही भली वार्धक्य भत्तारे जोड़ी हेबाकु हेले वार्षिक आयर जो योग्यता रही उभय क्षेत्र में आपण मानकर दुईटी विभाग वर्तमान कन्फ्यूजन ले अछंती जे आमे जो सुभद्रा योजना आपण मानकु बात कर देलु सेमानकु सुभद्रा योजनार गाइडलाइन एवं वार्धक्य भत्तार गाइडलाइन अलग अछि। तो सही हिसाब रे जो आपण मानकर इनकम रखा जाइछि ता मध्य आपण मानक वर्तमान द्वंद्वर कारण होइछि। एनै देखंतु ओका तथ्य अपलोड जाकि निर्देश दिया जाइछि या सहित अयोग्य को भत्ता प्रदान पई कोनोसी नियम जहाँकि वर्तमान सुधा करा जाय नै। जो आपण माने पूर्वर शुणिथिले उपमुख्यमंत्री मध्य बाइट देथिले जे बहुत सहजरे आपण मानकर हेइ जिवो किंतु ता मध्य वर्तमान हबो नै। तेणु भत्ता अपेक्षा रे वर्तमान जदि देखिबा सारा राज्य रे 7,28,729 जन हिताधिकारी जहाँकि आवेदन करिथाई मध्य वर्तमान सुधा भत्ता पाई पारु नांती। तेणु 60 वर्ष पूर्ण करिथिबा गरीब लोकंकु सामाजिक सुरक्षा योजना रे सरकार जो भत्ता प्रदान करुचंती एही भत्ता बयसर अपराह्न रे पहुंचीथिबा अभावी मनीष को स्वाधीनता एवं सम्मानपूर्ण जीवन यापन सुजोग देइथाय। तेणु राज्य सरकारଙ୍କର मधुबाबू पेंशन योजना और जातीय सामाजिक सुरक्षा योजना रे वर्तमान सुधा 7,28,729 आवेदनकारी भत्तारू वंचित होइछन्ति। यार कारण कौन रही ना आपण मानकर भोटर कार्ड रे जो आपण मानकर बयसर तारतम्य अच्छी आधार कार्ड एवं भोटर कार्ड रे तो यही सबू बयस प्रमाणपत्र रे त्रुटि और सरकारी बाबू माने आवेदनर जांच पई अधिक समय नहीं भत्ता मिलबारे जाकि विलंब होउछि। तेणु सामाजिक सुरक्षा योजना रे मिलुथिबा भत्ता राज्यर लक्षाधिक वरिष्ठ नागरिकंकर आशावाड़ी होइथिले मध्य वर्तमान सुधा मधुबाबू पेंशन योजना रे 7 लाख रु ऊर्ध्व हिताधिकारी को भत्ता मिल पारु नाही। सेपटे आपण मानकर जो सुभद्रा योजना रू आपण मानकु बाद दिया जाइछि
ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଥିଲା ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଯେଉଁଟାକି 2,50,000 ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 60,000 ହେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯାହାକି ଭତ୍ତା ବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ସୁଦ୍ଧା 93,792 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ 60 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ପରେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ। ଏଥିସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂକୃତ ଭାବରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଯେଉଁ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ସେଥିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗତ 30 ତାରିଖରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ SSCPD ବିଭାଗକୁ ପତ୍ର ଲେଖି ସୁଭଦ୍ରାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା 93,729 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ତାର ତଥ୍ୟ ମାଗାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ ହେବା କଥା ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାରୁ ନାଁ କାଟିଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ଭତ୍ତାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ, ସେମିତି କିଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ବହୁ ସାଧାରଣ ମହିଳାଙ୍କ ଆବେଦନ ଏବେ ବି ବିଚାର ଅପେକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଛି। ତ ଏପରି ସ୍ଥଳରେ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ନିଜେ ଆବେଦନ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାକି ଯୋଗ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଳମ୍ବ ହେବ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ତ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର କ୍ଲିଅର ହେଇନାହିଁ, ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଯୋଗ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଭଳି କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠୁ ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 60 ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ହେଇଯିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭତ୍ତାରେ ସେମାନେ ଇନେଲିଜିବୁଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏମିତି କେବେ ବି ହୁଏନି କି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ପାଖାପାଖି 7 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ପେଣ୍ଡିଂରେ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବହୁତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଭତ୍ତା ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସ୍ତରରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହିତାଧିକାରୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପାଖାପାଖି 10,000 20,000 ଏମିତି ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆବେଦନକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ବୟସର ତାରତମ୍ୟ ରହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପରିବାରର ରୋଜଗାର କେତେ ତାର ଯାଞ୍ଚ କେମିତି ହେବ, ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ଆପଣମାନେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳିବ, ସେମିତି କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଇନାହିଁ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ ଏବଂ ଆବେଦନ କଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଆଗେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି 1 ରୁ 2 ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ତାପରେ ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସିରିଏଲ୍ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଭତ୍ତାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡେଟ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରହିଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଦେବେ।